sentados con su cinturón de seguridad abrochados. Cancún nos espera con una temperatura de 30 grados y un cielo parcialmente nublado. Gracias por su atención y preferencia. Estaremos aterrizando en aproximadamente 25 minutos más. Good afternoon, ladies and gentlemen. This is Monster from the Flight speaking. Just letting you know that we have begun our descent to the Cancun International Airport. We are going to experience a little bit of turbulence, so we're going to ask you to remain seated with your seatbelt fastened. Cancun is waiting for us with a partially cloudy sky and a temperature of 30 degrees Celsius or 86 degrees Fahrenheit. Thank you very much for your attention and preference. Keep up during the flight.
ciudad de Cancún. Por su seguridad permanezcan sentados hasta que el avión se detenga por completo. La señal de abrochar el cinturón será apagada. A partir de este momento puede utilizar su teléfono. Al abrir los compartimentos superiores, hágalo con cuidado. Les recordamos llevar consigo todas sus pertenencias. Welcome to Cancun International Airport. For safety, please remain seated until you get out of the compartment. Do wheelchair. We remind you to take all your belongings.